Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 20 juin 2025. Voici le sujet de notre commentaire d'aujourd'hui. L'accord préliminaire a été conclu hier par le ministre des Affaires étrangères et les deux ministres des Affaires étrangères des deux États, notamment la République démocratique du Congo et le Rwanda. À Washington, je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc, tout anglais, accord préliminaire et à Nini ya amani entre Rwanda na Congo. Nawaza ni sije moya, donc hapa sitaongea juu ya nani, juu ya cour africaine ya droit de l'homme. C'est juste itakuwa vraiment kama ni sujet principal, donc ni vitu tutaongea tu likolo. Msisahau kulike, kusubscribe, kushare ili kazi za wana zipate kuendelea. Bon, vous savez que depuis Congo na Rwanda, ou bien depuis Rwanda ilianza Congo mpaka saa hii, donc on dirait Rwanda ilikuwa baada yafika ku réponse finale, ku objectif. Bon, il semblerait que biko na tufika ku atteindre objectif, ou bien biko naenda ku réaliser yenye Nicolas Sarkozy alisemaka kama Congo inasha partager richesse yake na mapays voisins. On dirait ni Rwanda tu ndio pays voisin, zingine mapays ziko limitrophes du Congo, donc ils ne sont pas des voisins. Depuis alianza iko na kiana, depuis balianzaka kila siku iko na kiana sema vya bongo, banaonea banyamulenge, biko na exécuter banyamulenge, siyui, biko marginalisé, siyui ba rwandaphone, siyui banani batugirane kama tugirane, banani biko marginalisé, ba congolais baitiki, siyui nini. Inakia fika mpaka Félix Tshilombo anaenda Londres, anaenda ambia ba diaspora congolaise iko Londres kama banyamulenge bakomi ba Congolais. Croix yake probleme ni banyamulenge swandiza. Anasema nawaza sepiko bita changer wapi bitu abibambi. Anaita Rwanda, mweye mko na carnet d'adresse. Donc si tuko na minere, bon hivi mko na carnet d'adresse, comme ça mwanze kuwa mna fa commerce ya minere. Il faut tuangalie économie yenye tutashe shibote, tutagabula shibote, tukwe ba ganya donc coopération ganya. Bana signer ba minere, si bana signer ba maoro, si Rwanda naza jenga raffinerie, vite taisha, ndio problème taisha wapi? Inakuwa na tunaona Rwanda nataka jenga ma village moderne, tuangalie kama wapi vitu abibambi. Abo banashuka, siui polisi ya Rwanda ndio tutashakia chunga nani Goma, abibambi ya Nord Kivu abibambi. Tuko na ikala tena M23 hiyo inakuja. Batoyo nde nini? Président shatuambia kama no si son frère. Skom ni lisusu. Quoi encore, on nous a dit que le président nous avait dit que non, le président rwandais, son frère, qu'on ne lui traite pas de Satan, qu'on ne lui traite pas vraiment comme un Hitler. À chaque fois, frère wake, qui me traitait vile, hata acha vita, hata acha kuwa ba Congolais. Et puis, ba Congolais banacha kumuita Satan, banacha kumuita Hitler. Huyo tena tunakala bu ngo ba M23 abo baitena banaingia bunagana. Batu huyo kisha tunatetea walianza makoro, bashanza makoro, siu inakuwa ba polisi batakuya, siu ina mechanisme konjua kama ya manini ya verification, siu kama avoke, siu kama sabana kia tena pour hayafikaka kwa objectif. D'où maintenant, je sais pas tunakia faire ma commentaire. Il faut maintenant se poser la question, est-ce que le Rwanda c'est une police américaine? Kagame ni police, ni chef d'État major wa police américaine, tuseme wa région du Grand Lac, alikuwa kia ndio mbeba Congo kule kuba américain. Donc on n'a pas compris. M23 na kia revendiquer tena
bananzana tena vya makoro nene siyo inaenda kwa Union Africaine haiko kule, Union Africaine haikuwagi na direction, abakwagi na direction, hawezi yua kama banakuwaga gauche kama banakuwa droite kama banakuwa donc Union Africaine kwa na direction juste inakuwa msadeke siyo inakuwa mwese wapi binashindikana mapeyo ya grand ma region de la binashindikana bu inakuwa Katari abu inakuwa Washington. Ndio mara wanafika msinye kwanza accord kwanza kama de principe hapa. Bana signer accord de principe, hakuna kugusa mwenzao. Pia batafaa vyote kwa kweli. Msese kwanza lefe mwache kupigana. Mnatanja tupigana. Mungu asema mko pigana sema no banyamulenge bana wakatalia, siyo bana katalia bandofone mko bakongole. Sasa kwa Washington tena ngoseme mkoe kwa sasa kwaje pigana no, ifo msinya accord économique ndio mwache kupigana. Mko pigana juu ya ekonomi, donc juu ya probleme ya franga, haiko tena probleme ya watu huku, inakuwa probleme ya minere. Donc balifikisha mtu mwenye anatafuta, balifikisha sasa kwa bashifu banajijaka ba Amerike. Ndio hapo jana tunasikia ngo bana signé accord biko naita ngo semeno accord préliminaire. Après kwanza kusigner accord, sitasema accord, après kwanza kuelewana gisi batafa nani, batafa business regional economy siui huyu wako na Rwanda kwa kiaba machere ande rafi akwa ifai donc akiba machere mkongo yendo asire transport yendo ay rafiner yendo ay fait commerce ande ushia kama sana ya Amerika kama tanda ushani wanani. Et donc balimaliza jana ndio walikuwa saba na signer accord préliminaire yenye itakuwa conclu le 27 juillet. Na comme d'habitude hatiaki commenter bien tuko na nani shipeke bi tuko naleta mkichwa shipeke tuna komantaka kubienye balisema si atuko nafa sheria hapa ile kututukana unaweza tutukana tu ni juu hauna volonté donc ni juu peut-être uko mvivu kuelewa vitu mais hakuna vitu na créer hapa tunakia commenter vile bienye ebo banaongea atake ba chef ndio bishi tunakia commenter. Donc avant ya kuevoluer tolanda nano video yo toyoka gisi biko barasema ya quelques secondes plutôt audio tusikie kwanza ma quelques secondes. Il aura fallu de nombreux échanges d'emails et 3 jours de discussions pour que les diplomates congolais et rwandais tombent d'accord. Sous l'œil de la sous-secrétaire américaine aux affaires politiques Alison Hooker et sur la base de la déclaration de principe signée le 25 avril dernier, l'accord avec un A majuscule contient 5 dispositions. Parmi elles, le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités, le désengagement, désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, ou encore la création d'un cadre d'intégration économique régionale. Un mécanisme conjoint de coordination pour la sécurité doit également être mis en place. Un système auquel doit s'intégrer le CONOPS, ou Concept des opérations, négocié à Luanda en octobre 2024. En clair, un échange de renseignements bénéfique au Rwanda et à la RDC. Selon un communiqué conjoint diffusé sur le site du gouvernement des États-Unis, l'accord devra désormais être signé par les 2 ministres des Affaires étrangères en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Un rendez-vous fixé le 27 juin dans la capitale américaine avant une rencontre de plus haut rang. D'après des sources proches de la médiation, une signature au niveau présidentiel en présence du président américain Donald Trump pourrait intervenir en juillet. Donc voilà, ndio kisi mnasikia banasema yenye ilikuwa pilie kama na nani na iko na nani tano pilier tano notamment banatema pour protéger l'intégrité territoriale ya République démocratique du Congo, c'est-à-dire Kagame haizi lamuka tena asubuhi anatuma wale bati yake wakiua Bakongole, puisque Bakongole habata baua tena. Eske mko na garanti kama no habata miua tena ou bien ni lili lui étoile mwele lui yengetu. Et donc kisi msikia walisema sina wakati ya kusema nizi ongea en detail, mpeke mnasikia. Sasa shiba tuko kiafa commentaire hapa tunajiuliza hapa. Est-ce que Rwanda kusema Kongo ipate amani mpaka ikie signer accord économique na Kongo, na kusema Rwanda Kongo iko na coopérer na Amerika
mpaka Rwanda qui intervenir. Est-ce que Rwanda nayo inafere mu province za Congo wala Congo inafere mu province za Rwanda? Est-ce que Kagame ni Congolais mwenye alitoka Congo akimbilia Rwanda, alors Amerique iko na kupenda kopere na Congo et kia ba mu initier Kagame? C'est comme si une famille biko tagabula mali ya baba mwalikufa, mali ya bataye nani héritage, et donc banamsababu Kagame kusema sema no mpaka Kagame naye akuwe. Est-ce que Kagame naye njosha kuwa mfanya amani? Maki kusema Kongo aishi, kusema Kongolais aishi, kusema Kongo existe, ifale Kagame akwe na il faut Kagame apate akwe na biwa kuminerea Kongo, sinon Kongo haitaishi. Donc on a dit ça, est-ce que Kagame, est-ce que Rwanda naisha quoi pays puissant? Donc si on a dit ma question, c'est un peu délicat kupata réponse. Je suis comme un nivgoum, haiko facile kupata réponse. Amérique biko na coopérer na Rwanda, biko na coopérer na Congo plutôt. Ba Américain banasema no, gisi shi tuko na coopérer mwe ba Congolais, Congo attaque pays na shi ba Américain attaque pays, kusema hakuna gisi, hatuna uwezo, hatuna pouvoir ya kukopere shi ba wili ikwe coopération bilatérale. Kama Rwanda haiko juu, ile coopération haita kwa coopération. On a posé des questions. Pourquoi ville? Mais pourquoi Rwanda, priorité communiquer Rwanda juste? Nini? Attaquer na expertise, moi les coopération. Et qu'on expertise na kushinda ba Américain. Attaquer na capital, kushinda iko na capital kushinda ba Américain. Iko na ile bana Ingereza wanataka managerial skills kushinda ba Américain, kusema sema mpaka Rwanda naye akuwe kuminerea Kongo, sema mpaka Rwanda naye akuweko. Habakusema Burundi naye akuweko. Habakusema Tanzania naye akuweko. Habakusema Angola naye akuweko. Habakusema plutôt Zambie naye akuweko. Habakusema Congo Brazzaville naye akuweko. Habakusema République Centrafricaine nayo ikuweko. Mais Uganda tunasema ndio haiko na nani iko na kula. Mais habaku mwale nani habakusema kama no ifo Uganda, ifo Rwanda tu ndio akuwe Rwanda tu. Mais on unasema aya ya nini? Pourquoi ça? Donc unaweza comprendre pourquoi ça? Ya Rwanda mule ni nini? Contribution ya Rwanda mule ni nini? Rwanda naisha kwa décider. Donc utapita comprendre kama no peut-être ni mtu mwe balikuwa balituma. So ni polisi balituma polisi aende tafuta mtu alikuwa bado hayafika, ifale sasa afikishe mtu. Ndio patakuwa saa amani. Donc kama Rwanda iko na wewe kubibiko mkongo, maki Kongo itapata amani. Mu relation internationale na mscience po banakuambia pays kwa na kuwa adapté, kwa na kuwa mesure ya kuyo vingine mapays kwa nafanza bibiko ku bia mapays zingine donc nasema bitu vyenye pays ingine kuna fanza juu ya existence yayo, na pays kwa mesure kwa nauza manini munitions, na kwa mesure ya kuwa na coopérer na zingine mapays bakwe na baalier, na pays kwa na franga, na pays kwa na former armée saa zote, na kwa améliorer armée saa zote, na kulipa armée saa zote. Inakuwa juste juu pays gisi na kuwaka hawezi kuwa na confiance na bavoisin bako. C'est pourquoi on a kila pays na kuwaka na armée. C'est pourquoi on a kila pays sa tumakaba bana update ma system. C'est pourquoi on a kila pays sa zote na minisaga ma mission mpya kama tuseme technologie, kuna angalia na technologie. Donc biote na fanza kajua nini jua kueviter ubuma politique wa babega ma neighbor policy. Ndio maana ya pays. Mais Kinshasa eko beba na kuwaka pale apart kuvala koti na kwenda sema français bana bacheka kila siku ngo baiwe ongea français.
comme si français comme si par français ni développement kuyo Congo français comme si une civilisation n'a pas peut-être stratégie ya bwizi na stratégie ya tribalisme hakuna vingine vya wanafanzaka na par peut-être kwenda tafuta nationalité ailleurs na kwenda uzia watu wao manyumba bende kala ailleurs bende soma manifester inji hakuna ingine vya banayuaka. Sasa Rwanda yeye alikia comprendre kama no batoe babono so ye kila siku iko donc bize na kuaméliorer armée na kulipa armée na kufrapper bule ma infrastructure quel que soit bufanani mais juu ya kuatire bale ba Rwandais bamsaidie kwa ile sale boulot yanakia famu Kongo. Mais betu ebo abakwage abo nabo na direction abakwage na orientation ni nchi hawezi kuambia kama no fikiria hii nchi tuko na yona hii wala fikiria hii jeunesse tuko na yona hii wala fikiria hii politique inaweza onekana hivi hawezi weza kuianalize hawezi weza kuipredict kwa ile Kongo ile. Sasa ibashanza bakia bana sinya koro bana sinya koro bana sinya koro bana sinya koro mwa mko na furahia bana sinya koro bana mko kama 30 bana wauaka ebo ndio banashimamia institution za kabambi institution za franga sio institution politique donc institution économique institution politique institution sociale institution culturelle ebo ndio banazishimamia ebo aba mko tuambia sasa kuna sinya koro sasa bana miwaka biko banaona banafasa ambla comme si rien n'était. Uyo mwisho kuambia kama bakisinye maraba akoro bakibeba minere mbwaseme ndio mtapata amani nani juu hiyo minere depuis zamani kwa inaenda wapi inaenda wapi naambia wewe depuis ulizaliwaka ile minere ya Kongo inaenda wapi? C'est ça la question qu'il faut se poser. So inakuwa biko na sinya akoro biko Rwanda ya iko na sinya ba akoro hapa na mwa kuambia kama Rwanda nakopaka iko wagopa kusinya akoro si ndio bonere ya Rwanda. Yeye ndio kona armée yake mkongo. Mtu anakia kuchomeka kisu mtumbo. Kisu iko mtumbi yako, anakuchomeka kisu mtumbo, anaivanilia iko mtumbo. Kisha ule mtu iko naongea kisha anamwambia kisha atakutoa kisu mtumbo. Kisha unasema sema na ule mtu iko nakimbia kukutoa kisu mtumbo. Na yeye ndio anakivanilia. Siviko mule. Evo ndio barakamatia kumnani kumpini. Donc ile kusema mko naoza ngwaseme walikimbia ngo banafurahi bongo ebo ndo baganya hawezi kimbia ile habari tu ndo baganya ebo ndio batakuwa na commercial minere bana transporter ebo na ndio bana irafine ndio baganya mwache kushinda mko na furahia unaweza furahia bure après kushinda so mimi nakwenda mconvaincre watu kama no balisinye kona ba minere Rwanda mara benataacha ebo ndo baganya na kweni baganya uimagine koma yeye pays voisin yeye anaweza jiimposer aseme no il faut kula kwa ile minere na zingine ma pays voisin hazijiimposer ndio question on peut jiuliza so tapata réponse comme ça sanyo na yogi sina unaweza analyser vitu ndio gisi vitu biko vile donc tunasema ngwaseme no bali signer accord préliminaire banachunga le 26 juillet plutôt le apa le 26 juin ba ministre ba affaires étrangères baende signer kisha kama na mjuillet ba président soi-disant ndio baende signer nao. Mimi nasabili hii yote kwa ngale mwele lege wakatuambia kama no balkia legitimiser occupation balkia ndio kwenda ribi likwenda ndio kushusha nchi hakuna vikanda fazi na mwaka wacheza ngwase hakuna kwenda usha nchi ile kubachunga kwa chunga mnduki za kabambi ni kubaogopesha juu saba tenda uzisha nchi msikie sema no ulenda usha nchi tukutumaka kia waonesha kama no kama nenda usha nchi ni juu ya situation tulikuwa kemo ni kwa pendani baokowe après kushindwa kuorganiser pays après kushindwa kuorganiser armée après kupenda kupiller pays après kupenda wizi après kupenda corruption hawapendi kusaidia nchi hawapendi kusaidia bana nchi kisi watu wengine wanafanyaka point bar na ndio realite hiyo. Donc nisikia kama nayo Côte africaine ya droit de l'homme ilisema kama hapa
je kama semaine hapa le 26 kama nayo no itadone arrêt yake juu ya Côte africaine nani ya Cour africaine nani ya Arusha juu ya nini ya Kongo kwenda kufungulisha nani Rwanda yenyewe kesi huko kwa Arusha. Donc ya tuyu ibatakia sema juu ya kama juu ya crime contre l'humanité ou crime de la guerre kama na watakia na hii philosophie kama on ne sait pas na ndio reality ile. Donc kwa sababu kulaki kushe tunaona tena bye bye.